Hello student, welcome to our channel Eco of Knowledge. আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰিপজিশন। যোৱা ভিডিঅ'ত আমি 2010 চনলৈকে যিবিলাক প্ৰিপজিশন আহিছিল হেগিটা আলোচনা কৰিছিলো। আজি 2011 চনৰ পৰা আলোচনা কৰিম। A number, my teacher is pleased with dash me. ইয়াত with হ'ব প্ৰিপজিশন। B number, the picture is hung dash the wall. ইয়াত on the wall হ'ব প্ৰিপজিশন। C number, we should abstain dash smoking. Yat from hobo preposition. D number, the train is bound dash Kolkata. Yat for hobo preposition. E number, he was debarred dash appearing the examination. Yat from hobo preposition. F number, I never hanker dash money. Yat after hobo preposition. G number, he died dash the accident. Yat in hobo preposition. এতিয়া 2013 চনৰ পৰা আলোচনা কৰিম যেহেতু 2012 চনত পৰীক্ষা হোৱা নাই। এতিয়া 13 চনৰ টুৰ এ নম্বৰত আছে we inform the police dash the theft in the house. ইয়াত অফ হ'ব house preposition হ'ব। B number, the children were looking forward dash they are busy to Shillong. ইয়াত for হ'ব preposition। C number, I spoke to her dash the office. ইয়াত at the office দিলেও হ'ব in the office দিলেও হ'ব। D number, did you enjoy yourself dash the party last night. Yat in hobo preposition। E number, the girl is standing the two boys is their sister. Yat between hobo preposition। F number, floor is made dash wheat from hobo preposition। এতিয়া 2014 চনত যেকেইটা আছিল কেইটা আলোচনা কৰিম। A number, the train arrived dash the station a minute ago. Yat at hobo preposition। B number, my birthday is dash 24th August. Yat on hobo preposition। C number, the office is closed dash the second and fourth Saturday. Yat on hobo preposition। D number, our school is dash Chanmari at Chanmari. E number, we have been staying dash a hotel near the bus stop at hobo prepositions। So number, the girl is standing dash the boys is their sister. At among hobo preposition। 2015 চনত এতিয়া আলোচনা মুজিকেট আহিছে। A number, I have heard a lot about you dash your class teacher from your class teacher hobo preposition। B number, his father is a principal dash a school in Jorhat of hobo preposition। Yat C number, please sit down dash a few minutes for a few minutes। D number, Tom is addicted dash gambling too। E number, don't be afraid dash telling the truth of hobo preposition। Yat F number, Sheila is proud dash her beauty of। গতিকে আজি আছিল এই ভিডিওৰ মূল বিষয়বস্তু। পৰৱৰ্তী ভিডিওত আমি 2016 চনত যি কেইটা আহিছে তাৰ পৰা আলোচনা কৰিম। গতিকে এইখিনিৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ এই চেনেলত নতুনকৈ আহিছা বা যোগদান কৰিছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগি থাকে বন্ধুবৰ্গলৈ শেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিওটো চাই উপকৃত হ'ব পাৰে। গতিকে আজি আছিল এইখিনি, পৰৱৰ্তী ভিডিওত আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।